ज़ियारत मदीना वो मुक़द्दस मकामात हैं जो मदीना में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं और उम्रा करने वाले इन मकामात को ज़रूर जाना चाहते हैं। और अगर आप उम्रा पे आए हुए हैं या उम्रा पे आने का सोच रहे हैं तो इन जगहों पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वो मकामात हैं ये, पहले नंबर पर है मस्जिद कुबा, दूसरे नंबर पर है जबले ओहद और तीसरे नंबर पर आती है मस्जिद अल किबलतैन और इसके बाद है चौथे नंबर पर मस्जिद अल गम्मामा और फिर पांचवें नंबर पर है खंदक, जहां पर गज़वाए खंदक हुई थी। चौथे नंबर पर है बीरे खरस, यानी बीर का मतलब होता है कुआं, खरस का कुआं, और सातवें नंबर पर है बीरे शिफा, जबकि आठवें नंबर पर है बीरे रोहा। उसके बाद है मैदान बदर, जहां पर गज़वाए बदर लड़ी गई थी, और इन सब के बाद आखिर पर आती है वादी ए जिन, ये भी एक साइट है। मैं आपको यहाँ पे इजी राइड के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपकी इन मुक़द्दस मकामात के सफर पर आपकी हमसफर या कंपेनियन बन सकती है। ये आपको शेयरिंग और एग्जीक्यूटिव हर तरह की सर्विसेज ऑफर करते हैं, चाहे आप एयरपोर्ट या ट्रेन स्टेशन से होटल या मक्का से मदीना या इन ऐसी किसी भी जगह पर जाना चाहते हैं, चाहे आप ज़ियारत पर जाना चाहते हैं, चाहे आपने शॉपिंग के लिए या किसी रेस्टोरेंट पे जाना है, तो इजी राइड आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बहुत ही ईज के साथ। आपकी जो भी इस होली जर्नी के दौरान आपकी जो ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट है, ये आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ट्रांसलेटर गाइड भी इसमें आपको इंक्लूडिंग मिलता है और ये कम्प्लीमेंट्री है। इनका व्हाट्सएप नंबर जो है नीचे स्क्रीन पर जो है ना मेंशन कर दिया गया, आप यहाँ से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले मस्जिद कुबा, जो पहली मस्जिद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत के बाद तामीर की थी, वो है मस्जिद कुबा। ये मस्जिद मदीना में वाक़े है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते के दिन इस मस्जिद में तशरीफ फरमाते थे। ये मदीना में मस्जिद नबवी जो है उसके बाद सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल मस्जिद है। इसके बाद है जबले ओहद, जो पहाड़ जिसके सामने एक वादी में गज़वाए ओहद लड़ी गई थी। एक तरफ अबू सुफियान की फौज थी और दूसरी तरफ मुसलमानों की जो है ना फौज। ये दूसरी गज़वा थी जो मुसलमानों ने कुफारे मक्का के दरमियान जो हुई थी। मुसलमानों ने इस गज़वा में कुफारे मक्का जो थे उनको बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी थी। इसके बाद आती है मस्जिद अल किबलतैन, यानी किबलतैन का मतलब दो किबलों वाली मस्जिद। वो मस्जिद जिस जगह पर मुसलमानों को किबला तब्दील करने का हुक्म हुआ था। पहले मुसलमान बैत अल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करते थे, लेकिन एक दिन नमाज की अदायगी के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपना जो किबला है उसका रुख जो है ना काबे की तरफ कर लें, और नमाज के दौरान ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो रुख है वो खाना काबा की तरफ कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो नमाजी थे उन नमाजियों ने भी अपना रुख खाना काबा की तरफ कर लिया। उस दिन के बाद से मुसलमान अपना रुख खाना काबा की तरफ करके नमाज पढ़ते हैं। फिर नंबर आता है मस्जिद अल गम्मामा का। अरबी जो है लफ्ज गम्मामा, इसका मतलब है यानी क्लाउड, यानी बादल इसका मतलब है। जब एक मर्तबा मदीना में मुसलमानों को बारिश ना होने की वजह से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा, तो उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल इस्तिस्का अदा फरमाई, यानी ये बारिश की दुआ होती है। और इसके बाद मदीना को बादलों ने मतलब घेर लिया और बारिश होने लगी, और कहते हैं कि 7 दिन तक खूब बारिश हुई। जिस जगह आपने बारिश के लिए दुआ फरमाई थी उस जगह बाद में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में एक मस्जिद तामीर करवाई गई। इस मस्जिद का नाम मस्जिद अल गम्मामा है। ये बिल्कुल मस्जिद नबवी के साथ है। और ज़ियारत मदीना में अगला मकाम जो है वो है गज़वा ए खंदक, जहां पे हुई थी। तो जब कुफारे मक्का ने एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मदीना की तरफ भेजा, तो मुसलमानों ने इस लश्कर के पेश कदमी इसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक खंदक खोदी ताकि कुफार जो है इस खंदक को पार ना कर सकें।
اور مدینہ کفار کے حملے سے محفوظ رہا. اس کو 7 مساجد بھی کہا جاتا ہے, مسجد خندق, مسجد فتح بھی کہا جاتا ہے. یہاں 7 مسجدیں تھیں. اس کے بعد اگلا مقام ہے بیر خرس کا. عربی میں بیر کنویں کو کہتے ہیں. یہ وہ کنواں ہے جس کا پانی مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تازگی کی وجہ سے پسند فرمایا تھا. یہاں سے وضو بھی کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے بعد اس کنویں کے پانی سے غسل دینے کا حکم دیا کہ 7 بالٹی یہاں سے پانی لے کے مجھے غسل دیا جائے وصال کے بعد, اور ایسا ہی کیا صحابہ نے. اب ہم چلتے ہیں اگلے مقام کی طرف, وہ ہے بیر شفا. اس کنویں کی اپنی ایک داستان ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس کنویں کے پانی کا جو ہے نا مطلب کڑوا تھا. اس پانی کی وجہ سے لوگوں کو کافی بیماریاں بھی ہوئی. لیکن ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس سے گزرے, آپ نے اس کا پانی پینا چاہا تو صحابہ نے, ساتھیوں نے آپ کو روکا اور بتایا کہ اس کنویں کا پانی کڑوا ہے اور اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں میں اپنا لعاب مبارک پھینکا اور فرمایا کہ یہ پانی ابھی آج سے مزید زہریلا نہیں ہے اور یہ اب پینے کے قابل ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اس دن سے اس کنویں کا نام بیر شفا پڑ گیا. تو سب اسے بیر شفا کے نام سے جاننے لگے. سبحان اللہ. دیکھیں کیا بات ہے. ہمارا اگلا مقام بھی ایک کنواں ہی ہے جسے بیر روحا یا بیر روحا کہا جاتا ہے. یہ پرانے مکہ روڈ کی طرف جانے والے راستے پر واقع ہے. اس کی کہانی بھی کچھ بیر شفا کی طرح ہے. یعنی اس کا پانی بھی مطلب خراب تھا, اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف سفر کے دوران جب آپ کو وہاں کی جو ہے نا جو مقامی لوگ تھے, رہنے والوں نے پانی پینے سے روکا تو کہا کہ اس کا پانی نقصان دہ ہے. تو آپ نے اس کے اندر اپنا لعاب مبارک پھینکا اور اس کا پانی پینے کے قابل ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہماری اگلی ڈیسٹینیشن ہے وہ ہے میدان بدر. وہ جگہ جہاں پر غزوہ بدر کی جو جنگ ہوئی تھی, غزوہ بدر جہاں پر لڑی گئی تھی, یہ مسلمانوں کی اور کفار مکہ کے درمیان پہلی جنگ تھی. یہ ہجرت کے 2 سال کے بعد رمضان میں لڑی گئی. اس غزوہ میں کفار کی جو شکست کے بعد کفار کے جو حوصلے تھے نا وہ کافی پست ہوئے, کافی ٹوٹ گئے. اور اب ہم چلتے ہیں آخری مقام کی طرف, یعنی وادی جن کی طرف. اس کا جو اوریجنل نام ہے وہ ہے وادی البیدا. لیکن یہ وادی جن کے نام سے مشہور ہو گئی ہے. اگر اس جگہ پر گاڑی نیوٹرل مطلب کھڑی کی جائے تو یہاں پہ اگر آپ پانی بھی ڈالیں اس جگہ پر, اس گراؤنڈ کے اوپر, روڈ کے اوپر, تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ اونچائی کی طرف جا رہی ہے. تو یہ مدینہ کی کچھ شارٹ سی زیارات کے بارے میں, مقدس مقامات کے بارے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے.